Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with Miss Pida. Good morning, students. How is your life today? I hope you are doing well. I hope you are very fine, and then you can participate and join in my class today. Today actually is our sixth meeting. Hari ini adalah pertemuan ke-6 kita. So today we will continue the material that we have discussed in the last meetings. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Alright, the learning objective, tujuan pembelajaran kita. At the end of learning process, the students are expected to be able, di akhir pembelajaran nanti, siswa diharapkan mampu untuk to understand and apply the social function, generic structures, and language features of asking and giving information about self-identity and family relationship. This is almost the same with the previous material, previous learning objective. Jadi tujuan pembelajaran hari ini sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu to understand and apply, untuk memahami dan menggunakan social function atau fungsi sosial, generic structures atau bagian struktur teks, and language features, unsur kebahasaan, of asking and giving information, meminta dan memberi informasi, about self-identity and family relationship, tentang identitas pribadi dan hubungan keluarga. This is same with the last meetings. Ini sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Alright. Last week you have already responded to a letter or an email by introducing yourself. Jadi minggu lalu kalian sudah melaksanakan atau mengerjakan task 4 atau tugas keempat, yaitu to respond a letter or email by introducing yourself, yaitu membalas surat dari Saidah atau email dari Hana dengan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Great job, kalian sudah melaksanakannya dengan baik. Bagi yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan sesegera mungkin. Okay. Now, today, let's learn how to explore and give information about self-identity in a dialogue. Jadi, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita akan memberi informasi tentang diri kita melalui sebuah surat ataupun email. Nah, today, we will discuss it in a dialogue. Bagaimana cara kita meminta dan memberi informasi tapi dalam bentuk dialog, seperti pembicaraan umum secara umumnya. Okay. Please pay attention to these 3 short dialogues. Miss sudah siapkan 3 dialog singkat. Ayo kita bahas satu persatu. Alright, but before, untuk mengingatkan kembali social function, generic structure, and language features dari pembelajaran kita. Social functionnya tentu saja to explore and give information about self-identity. Untuk apa kita pelajari ini? Fungsinya adalah to explore, menanyakan, and give information, dan memberi informasi terkait apa? Ya, self identity. Ya, jangan lupa juga ada tentang family relationship. Generic structure, nanti kalau dalam dialog tentu ada 2 struktur. Yang pertama adalah asking for atau meminta informasi, tentu kita bertanya ya, atau question. Dan yang kedua adalah giving information, memberi informasi, yaitu menjawabnya. Jadi ada dialog antara 2 atau lebih orang. Tentu ada questionnya, ada yang bertanya, dan ada yang answer atau respon. Tentu ada yang menjawab. Language features atau unsur kebahasaan, tentu saja kalau dalam dialog tentu ada WH question. Kata tanya maksudnya dalam bahasa Indonesia ada what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana, who, siapa. Tentu saja kalau kita ask for information, you need to use WH question. Kalau kita bertanya dalam dialog, tentu kita menggunakan ini. And then we also can use action verb. We may use action verb atau kata kerja action seperti work, write, participate, dan lain sebagainya. Work itu bekerja, write itu mengendarai, participate itu ikut serta. Or we can also use to be. To be ini adalah kata bantu jika dalam kalimat aktif itu tidak ada kata kerjanya, bagi kita gunakan to be. Alright, let's go to the examples. But before we go to the dialogue, Miss akan kasih dulu vocabulary builder. Apa gunanya? Supaya nanti ketika membaca dialognya,
kita sudah paham dengan kosakata-kosakatanya sehingga you may understand the dialogue easier. Kalian bisa memahami dialognya lebih mudah lagi. Okay. Please pay attention to how I pronounce every word. Alright, please pay attention to how I pronounce every vocabulary or every word. Tolong perhatikan bagaimana cara Miss membaca setiap kata-kata ini. Okay. May, bolehkah? No, mengetahui. Sure, tentu saja. Work, bekerja. Tourism, pariwisata. Furniture, perabot rumah. Company, perusahaan. Hurt, hear, mendengar. Hear adalah kata kerja kedua, hear adalah kata kerja pertama, mendengar. Want, ingin. More, lebih. Curving, mengukir. Pattern, pola. Created, menciptakan. Right, after you have those vocabulary, after you build your vocabulary, we can go to the dialogue. Ini adalah satu contoh dialog. You can find the dialogue actually in your book on page 17. Kalian bisa menemukan dialog ini di buku kalian di halaman 17. Okay. So the dialogue is between two men. Dialog ini adalah antara dua orang laki-laki. Okay. Say. Hello, I am Edo. May I know your name, please? Hello, I am Edo. May I know your name, please? Dijawab oleh yang orang kedua. Sure, I am Slamet. I am from Jepara. What about you? I am from Raja Ampat. I work in a tourism resort. Oh, I work for a furniture company. Have you heard about Ukir Jepara? Yes, and I want to know more about that. It's a specific curving pattern created in Jepara. Right? So, Miss tidak akan bahas ini dialog tentang apa. Kalian bisa membahasnya sendiri di rumah. Gunakanlah vocabulary builder yang ini to understand the whole dialogue. Untuk memahami dialog-dialog ini. Okay? So, for discussing more deeply, we will discuss the next week. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan bahas minggu depan. Alright, we will go to dialogue 2. This is the vocabularies. Agak banyak vocabulary-nya karena dialognya lebih panjang. So please pay attention to how I pronounce every vocabulary or every word. Tolong didengarkan bagaimana cara Miss mempronounce atau membacakan setiap kata-kata berikut ini. Join, ikut serta. Speech, pidato. Competition, kompetisi. Only, hanya. Right now, saat ini. Sitting or sit, duduk. Main hall, hall utama. Wait, menunggu. Opening, pembukaan. Ceremony, upacara. Start, mulai. Event, acara. Next to, di samping. Age, usia. Alone, sendiri. Look like, terlihat seperti. Anybody, seseorang. As well, juga. Feel, merasa. Bored, bosan. Decide, memutuskan. Talk, berbicara.
participating, participate, ikut serta. To, juga, anyway, namun demikian. High school, SMA, high school, SMA. Nice, senang, suka. Nice, senang, suka. Meet, bertemu. Meet, bertemu. Good luck, semoga sukses. Good luck, semoga sukses. Alright, these vocabularies can be found in dialogue 2. Vocabulary ini atau kosakata ini dapat ditemukan di dialogue 2. Let's find dialogue 2. Aldo joins a speech competition. He is the only one from his school. Right now, he is sitting in the main hall waiting for the opening ceremony to start. There is no one he knows in that event. Next to him, a boy about his age is also sitting alone. Looks like he does not know anybody as well. Aldo feels bored just sitting there alone, so he decides to talk to the boy next to him. Aldo: Hi, my name is Aldo. What is your name? Hi, I am Dion. Are you participating in the competition? Yes. Are you? Yes, I am too. Which school are you from anyway? I am from Trisakti High School. What about you? I am from Harapan High School. Well, looks like the ceremony is about to start. It's nice to meet you, Dion. Good luck. Nice to meet you too, Aldo. Good luck for you too. Okay. So, I will not discuss this dialogue. Miss tidak akan bahas dialog ini sekarang. That's your task. Itu adalah tugas kalian nanti untuk membahas dulu di rumah. And then, after that, next week we will discuss more deeply. Minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan bahas sedalam-dalamnya. Okay. Dialogue 3. So, here are the vocabulary builder. Di sini ada beberapa kata, 22 vocabularies. Again, please pay attention to how I pronounce every word. Tolong didengarkan baik-baik bagaimana cara mispronounce atau mengucapkan kata-kata berikut ini. Everybody, tiap orang. Everybody, tiap orang. Attention, attention, perhatian. Have, punya. New, baru. New, baru. Want, ingin. Want, ingin. Previously, sebelumnya. Parents, orang tua. Moved, pindah. Moved adalah kata kerja kedua, move kata kerja pertama. Week, minggu. Ago, lalu. Math, matematika. Ride, mengendarai. Motorcycle, sepeda motor. Motorcycle, sepeda motor. Spare time, waktu luang. Spare time, waktu luang. Writing, menulis. Eat, makan. Drink, minum. Fried rice, nasi goreng. Tea, teh. Introduction, memperkenalkan. Seat, duduk. Alright, so those vocabulary will be found in dialogue 3. Akan bisa ditemukan di dialogue 3. Here is dialogue 3. So the dialogue 3 is between Mrs. Irma and students. Dialog ketiga ini adalah antara Mrs. Irma and the students. Studentsnya namanya adalah Dewi dan Dodi. Okay, I will read this dialogue. Everybody, attention please. Yes, ma'am. We have a new student. She wants to introduce herself to you. Okay, Dewi, please introduce yourself. Hello, friends. How do you do? Hello, how do you do?
Let me introduce myself. I am Dewi Sinta. You can call me Dewi. I am from Pekalongan. I live at Jalan R.E. Marta Dinata, number 23, Batang. Previously, I studied at SMKN 1 Pekalongan. My parents and I moved to Batang a week ago. He is a math teacher. My mother is a housewife. She rides me to school with a motorcycle. Nice to meet you. Nice to meet you too, Devi. What do you like to do in your spare time, Devi? Well, I like reading books and writing some articles. Those are great hobbies. What do you like to eat and drink, Devi? Well, my favorite food is fried rice and iced tea. Thank you for your introduction, Devi. Now, please have a seat. Again, I will not discuss this dialogue today. Hari ini Miss tidak akan membahas dialog-dialog ini secara mendalam, but it's your task, ada tugas kalian. Please translate the dialogue and then next week we will discuss more. Minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi. Alright, this is task 5. Ini adalah tugas kelima kalian setelah minggu lalu membalas surat dan email. Task 5 adalah please translate those 3 dialogues into bahasa Indonesia and try to understand them. Tolong ditranslate. Translate itu adalah diterjemahkan. Those 3 dialogue, 3 dialog tersebut. Okay? You can consult to the vocabulary builder that I have provided for you. Gunakanlah vocabulary builder ini untuk memudahkan kalian mentranslate dialog-dialog tersebut. 3 dialog ya. Yang pertama adalah yang ini, antara si Edo dengan Slamet. And then yang kedua antara Aldo dan Dion. Yang ketiga antara Mrs. Irma, Dewi dan students, Dodi dan sebagainya. Alright, so please translate, bukan hanya mentranslate, but try to understand them. Usahakan untuk memahami dialog tersebut setelah kalian mentranslate. Write them in your notebook. Tulislah di buku catatan kalian. Nanti Miss periksa satu persatu buku catatannya, okay? So please do this task 5. The deadline is next week. Deadline atau terakhir mengumpulkan tes 5 ini adalah minggu depan. So please make it or write them in your notebook. Catatlah terjemahan itu di buku catatan kalian. Right? I think that's all for today, guys. It's time is up. Class is over. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.